المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پچھلے 18 دن جو ہے نا سیلاب زدگان کی ہیلپ کر رہی ہے۔ آپ کہہ سکیں کہ کوئی 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہم اگر ایک وقت کا کھانا بتائیں تو ہم اتنے لوگوں تک یہ کھانا پہنچا چکے ہیں، اور یہ پکا کر ہم بوٹس کے ذریعے 20 ہماری بوٹس جو اس میں کام کر رہی تھی۔ ظفر کھچی صاحب ہمارے میزبان ہیں مظفر گڑھ میں، انہوں نے ہمیں یہ جگہ دی دوستوں نے، تو ہم نے یہاں خیمہ بستی آباد کیا، یہ ہمارے ساتھ ہیں پہلے دن سے۔ ان کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی بھی سیاسی شخصیت کی ضرورت تھی یا کوئی بھی ایسے انسان کی کہ جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم خود لوگوں کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں۔ موزہ گانگا ہے بس چندرا، وہاں پہ جو ہے نا اپنے فرائض سر انجام جمیل سعید صاحب نے دیے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پچھلے 18 دن جو ہے نا سیلاب زدگان کی ہیلپ کر رہی ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جو مینیجر منتخب کیے گئے ہیں ارحم قادری صاحب آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب یہ بتا دیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کتنے دنوں سے یہاں پہ جو ہے نا عوام کی خدمت کر رہی ہے؟ ہم اس وقت علی پور موجود ہیں، اور یہاں پر 9 تاریخ کو جو بڑا سیلابی ریلا ہے وہ پہنچا ہے جس نے تباہی مچائی، اور 9 کو ہی ہم یہاں خیمہ بستی قائم کر چکے تھے، یہ نیو غلہ منڈی میں۔ 8 تاریخ کو یہاں سے گزرنا شروع ہوا پانی، اور بہت زیادہ نقصان ہوا جو سید پور اور اس کے دیہی علاقے سلطان پور کی طرف پانی گیا۔ تو 9 کو ہم نے یہ خیمہ بستی نیو غلہ منڈی میں قائم کی تھی۔ الحمدللہ یہاں پر پہلے مرحلے میں ہم نے 52 خیمے لگائے تھے، اس کے بعد لوگ بڑی تعداد میں بڑھ گیا تو ہم نے بڑی تعداد میں یہاں شامیانے بڑے لگا کے خیمے تو یہاں پر کام شروع کیا۔ الحمدللہ یہ 9 سے لے کر آج 26 تک یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ ماشاءاللہ۔ ارحم قادری صاحب آپ یہ بتا دیں کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس ٹائم تک کتنے لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا سروس دے چکے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی 10 خیمہ بستیاں ہیں جو میرے ریجن میں جنوبی پنجاب میں قائم ہوئیں۔ یہ آپ کہہ سکیں کہ کوئی 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہم اگر ایک وقت کا کھانا بتائیں تو ہم اتنے لوگوں تک یہ کھانا پہنچا چکے ہیں، اور یہ پکا کر ہم بوٹس کے ذریعے 20 ہماری بوٹس جو اس میں کام کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ہمارے جو میڈیکل کیمپس تھے اور ہزاروں کے حساب سے وہاں پیشنٹس آئے ہیں، وہ بھی ہم یہ تو چل رہا ہے سلسلہ الحمدللہ۔ اچھا ارحم قادری صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ابھی دیکھیں جتنے لوگوں کو آپ نے یہاں پہ خیمہ لگا کے دیا، آپ نے کھانا وغیرہ دیا، یہ تو یہاں تک تھا، لیکن اب جو ان کی تباہ کاری، گھر تباہ ہوئے ہیں، نقصانات ان کے ہوئے ہیں، تو کیا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ان کے لیے اور کچھ کرے گی؟ جی بالکل، میں نے جس طرح پہلے بھی دوستوں نے پوچھا تھا اور میں نے بالکل کلیئر بتایا تھا کہ دیکھیں مرحلہ وائز سب چیزیں ہوتی ہیں، سٹیپ وائز، کہ پہلے ہم نے انہیں ریسکیو کیا، پھر طبی امداد، خیمے، کھانا، پھر جو لوگ رخصت ہونا چاہ رہے تھے ان کی رجسٹریشن کی اور انہیں خشک راشن دے کے 1 مہینے کا انہیں رخصت کیا باعزت طریقے سے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے جس طرح یہ لوگ جا رہے ہیں، ہماری ٹیمز جو ہیں ہم نے بنا لی ہیں، تشکیل دے دی ہیں، وہ جا کر سروے کر رہی ہیں، جو یہ اپنا ڈیٹا ہمیں اپنے نمبرز اور جو CNIC یا جو بھی اپنے ڈاکومنٹس دے کے جا رہے ہیں کاپیز وغیرہ، اس بیس پہ ہم ان کے سروے شروع کر رہے ہیں، اور جتنا ہم سے ہو پایا ہم اس کا جو آخری مرحلہ ہے ان کی آباد کاری کا، انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو پایا ہم ان کے لیے کریں گے۔ اس دوران ہم نے جس طرح اسکول جو بچے جا رہے تھے، یہاں بھی خیمہ بستیوں میں اسکول قائم کیے، لیکن جو جا رہے تھے ان کے لیے بہت سارے تحائف اس طرح سے بیگز، کاپی، اسٹیشنریز اور دیگر بہت ساری چیزیں کھیلنے کے لیے کہ ان کا دل بہلا رہے اور وہ کچھ تھوڑا سا اچھا محسوس کریں، ان کو ہم نے دے کے رخصت کیا۔ اگلا مرحلہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے ریڈی ہیں، اور جہاں جہاں سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں خیمہ بستیوں سے، ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیمیں دوبارہ پیچھے جانا شروع ہوئی ہیں، سروے کریں گی، ان سے ملاقات کریں گی علاقے میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا مرحلے کا آغاز کریں گے۔ ماشاءاللہ ارحم قادری صاحب بڑی جو ہے نا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں عوام کے لیے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی اس وقت آپ علی پور میں ہیں، کیا یہاں کے انتظامیہ نے، یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، ہم تو یہاں خدمت کے لیے آئے ہیں، میرا تو نہیں یہ بنتا کہ میں کسی سیاسی یا
जो दीगर शख्सियात हैं यहाँ, इंतज़ामी लोग हैं, उनके हवाले से कोई भी बात करूँ, हम वेलफेयर के लिए आए हैं। यहाँ हमें जगह मिली है। सईद ज़फ़र खिची साहब हमारे मेज़बान हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ में, इन्होंने हमें ये जगह दी दोस्तों ने, तो हमने यहाँ खैमा बस्ती आबाद की है। ये हमारे साथ हैं पहले दिन से। इनके अलावा मैं नहीं समझता कि हमें किसी भी सियासी शख्सियत की ज़रूरत थी या कोई भी ऐसे इंसान की कि जो हमें हेल्प करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद लोगों की हेल्प के लिए आए हैं, तो हमें क्या ज़रूरत। माशाल्लाह। अच्छा, सईद ज़फ़र खिची साहब पिछले जब से जहाँ पे सैलाब आया है, जब से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ पे आई है, सईद ज़फ़र खिची साहब अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, आवाम के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ये बता दें कि जितने भी लोगों को आपने खैमे लगवाए हैं या तावन करवाया है, आपके मुताबिक ये सारे लोग वाकई मुस्तहिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मुस्तहिक हैं, मुख्तलिफ मवाज़ियात से हैं और ये सारे जो है ये मुतासर लोग हैं। अच्छा सर, आप ये बता दें कि आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कितने दिनों से चल रहे हैं? मैं 26 अगस्त को अरम सलीम कादरी साहब आए थे, जब यहाँ मुज़फ़्फ़रगढ़ पानी आ रहा था जवाना बंगला रंगपुर की तरफ से, तो इन्होंने सबसे पहले रब्ता किया मेरे साथ। तो 26 को हम सुबह 27 को हम मुज़फ़्फ़रगढ़ पहुँच गए थे और सबसे पहले हमने अपना अरम सलीम कादरी साहब ने यहाँ सुनक्की हेड पे जनाब के साथ वहाँ पे कैंप शुरू किया और साथ में खुदाई बस्ती है रंगपुर के साथ और जवाना बंगला, वहाँ पे हमने राशन का सिलसिला खाने का शुरू कर दिया। जो लोग बाहर आ रहे थे, इफ़ेक्टेड लोग थे जो रोडों पे आ रहे थे अपने सामान उठा के, उनको रेस्क्यू भी किया, साथ में उनके खाने का इंतज़ाम भी किया। उसके साथ हमने 2 खैमा बस्तियाँ जो हैं अल मुस्तफ़ा ने वहाँ हेड सुनक्की पे मौज़ा मेतला और हेड के साथ एक खैमा बस्ती 50-50 खैमों पर मुश्तमिल वो कायम की। और उसके साथ जो है यहाँ रोहिला वाली में जो हमारे इफ़ेक्टेड एरियाज़ थे, मौज़ा गांगा मोची वाली, यहाँ पे 50 खैमों पर मुश्तमिल और बस्ती कायम की। शहर सुल्तान में, यहाँ अलीपुर में 2 बस्तियाँ बन गई हमारी, पहले ये 50-52 थे, साथ में बहुत ज़्यादा लोग आ गए, उनको हमने रेस्क्यू करने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए बड़े खैमे यहाँ पे लगवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश 5 से 6 हज़ार लोग जो है ये मुज़फ़्फ़रगढ़ के जो है ये मुस्तफ़ीद हुए हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब आवाम के लिए एक किस्म का अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट एक मसीहा बनी है। तो अरम कादरी साहब, लास्ट सवाल ये है कि जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जो मालिकान हैं, उनका अगर थोड़ा सा तारुफ करवा दें, जो चेयरमैन हैं इसके। जी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद साहब पाकिस्तानी हैं और मुहिब वतन। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के लिए बेइंतहा उनकी खिदमात हैं, ज़माना तालिब इल्मी से लेकर आज तक। और वो यूके होते हैं, हमारा ऑफिस भी यूके है, हेड ऑफिस। तो पाकिस्तान के अलावा भी दीगर ममालिक में हमारा वसी नेटवर्क है, जहाँ भी ज़रूरत होती है सबसे पहले अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट रिस्पॉन्स करती है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ हम पहले पहुँचे हैं। अभी लोग देख रहे थे सैलाब आएगा या नहीं आएगा, और हमने खैमा बस्तियाँ और इंतज़ामात और एम्बुलेंस और बोट्स और हर चीज़ अरेंज करना शुरू कर दी थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो तो हम रेडी हैं। इवन कि यहाँ पर आगे सीतपुर की तरफ जब यहाँ लोग बह रहे थे, डेड बॉडीज़ तक निकालने और उनको रेस्क्यू और तदफीन तक के मामलात में हम यहाँ लगे रहे। तो खिदमत का एक ये सफ़र जो है वो हमारे चेयरमैन साहब दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं और बस उन्हीं से ये सब दर्स और मोहब्बतें और ये इतनी हिम्मत मिली है, और उसी तरह हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं। ये जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट है, ये कितने मुल्कों में काम कर रही है? टोटल जो नेटवर्क है हमारा तकरीबन 24 कंट्रीज़ में है। और रजिस्टर्ड हम हैं यूके में, यूएसए में, कनाडा में हम रजिस्टर्ड चैरिटी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में हमारा शुमार होता है। अच्छा, जमील सईदी साहब भी आ गए हैं। जो मौज़ा गांगा है बस चंद्रा, वहाँ पे जो है ना अपने फ़राइज़ सर अंजाम जमील सईद साहब ने दिए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आपने जो है ना अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए बस चंद्राम के लिए। तो आप ये बता दें कि जो वहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग हैं, क्या उन्होंने आपके साथ तावन वगैरह किया है? इंतज़ामिया हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया होती है वो आखिर तामुन तो करते हैं, ठीक है, तामुन करते रहते हैं और हम भी उनके साथ तामुन करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अरम कादरी साहब, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जितने भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से आए, आपने इस आवाम की खिदमत की, इस आवाम के लिए आप मसीहा बने।
اللہ तबारक व तआला आपको अजर अजीम अता फरमाए। जितने भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ लोगों ने तावन किया, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए कहना चाहूँगा कि आपका भी शुक्रिया, आप मौज़ा गंगा में भी तशरीफ़ लाए। यहाँ हसीब मुस्तफ़ा साहब कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, वहाँ जमील सईदी साहब थे, वहाँ पर भी हमने जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप आए और मोहब्बतें बांटी। मैं आपके लिए दुआगो हूँ और आपके चैनल का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वहाँ भी आए और आज अचानक आपने आके सरप्राइज़ दिया यहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और आपके लिए तरक्की के लिए दुआगो हैं हम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। दीजिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन को इजाज़त। आपने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के लिए लाजमी कमेंट करना है कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं ऑडियंस। दीजिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।